जय जगन्नाथ। आज मु पढ़िया को जाऊँगी गोटे बहुत उच्चकोटर लेखा डॉक्टर लक्ष्मीप्रिया आचार्य महानायक श्रीकृष्ण तार प्रथम अध्याय पढ़ुची। यह मोर आत्मलिपि बा आत्मकथन नुहे बरम आत्मदर्शन आत्मज्ञान एवं सीधा सड़क कथा कहले आत्मसमीक्षा। मु यशोदा दुलाल कृष्ण वासुदेव माटीर मणिषीटे हेबाकु चाहिथिली। साधारण हसलुहर त्रुट विच्युतिर अभाव अनुभूतिर मणिषटीए। मते किंतु मो प्रिय पृथ्वीर परिजन मणिषठारु उपरकु उठाई देवतार सम्मान देइछन्ति। मु कौन एते बेसी सम्मान चाहिथिली? मु निर्लिप्त चिर उदासीन सम्मान बा असम्मान को मु भ्रुक्षेप करे नहीं। आज ये युग संधि जेतेबेले मोर समस्त भाव संकट धर्म संकटर समाधान होइछि सेतेबेले सबु संघर्ष सबु संग्राम शेष होइछि। सेतेबेले मु एई लताजीर्ण शियाली जटार दोली रे टिके विश्राम पाई जनपद ठारू दूरे आसतिला बेले एइठा ही अपेक्षा करिथिला मोर प्राणघाती अमोघ अस्त्र। मोर मुहूर्तकर विश्राम चिर विश्राम परिणत हेबा पूर्वरु मुहूर्तकर निद्रा महानिद्रारे परिणत हेबा पूर्वरु हे मोर अंतरंग विश्व मो स्वीकार तो शुणी रख। तेबे विश्व विशेषतः मोर ऐश्वर्यमयी द्वारकरे मो विश्राम पर स्थान अभाव थिला कि मु काहींकि ए अरण्य संकुल लता गुल्फाच्छित वनभूमि को चली आसी। वनभूमि मोर प्रिय वनभूमि मोर समस्त शैशव यही वनभूमि रे ही प्रायतः अतिबाहित होइछि। प्रियतर सखांक गहणरे प्रियतमा गोपकन्या मेଳରେ से कथा परे से दिन किंतु मोर मने होउथुला से घंच सबुज अरण्यानी रे से निर्जन वन कियारे जेमिति कहीं मते अपेक्षा करिछि बहु दिनरु। हुए तो पक्षीर कूजन हुए तो पत्रर शीर्षरे हुए तो फूलर सुबासरे हुए तो झरणार कलछासरे से कौन महाकाल जेमिति मु सेठारे पहुँचली से तार कर्तव्य शेष हब तार प्रतीक्षार पूर्णच्छेद पड़ो। मोर जमिति मन है मु क्या कथा देइछि सेठारे यथा समय पहुँचवाक होई पारे ए जन्मरे नुहे गत जन्मरे। प्रकृति चिरकाल उदार मु तेणु सेठारे पहुँचे मात्रे समस्त शोक जंत्रणा विस्तृत हो जाइथिली। मने होउथिला एभଳି शांतिर आस्पद विश्व ब्रह्मांड रे अन्यत्र नाही। मु से लतार प्रेक्षारे बसी बसी काहाकु जेमिति अपेक्षा करुथिली। प्रतीक्षार क्लांति रे मो आखि बुझी हो जाइथिला। केते दीर्घ समय जाने ना अकस्मात एक सुतीक्ष्ण नाराचर प्रचंड आघात मोर माटीर भंगुर कलेबर जंत्रणा रे अस्थिर होइठिला। मु आर्तनाद करि उठिली। फूल पाखुड़ारे चलिबारे अभ्यस्त मोर सुकोमल पदरे तथापि जामुक्त विषाक्त तीर विद्ध होई रहिथिला और सेथिरु अजस्र रक्त क्षरित होई वनभूमि को सिक्त करुला। मोर आर्त्र चित्कार शुणी सरासन सह मो पाखकु जे धाई आसिला मते एभଳି अवस्था देखी दुख शोक अनुशोचनारे वितविमुक्त रंभापत्र सदृश्य से कंपिବାକୁ लागिला। मो पदतଳର शोणित धारे ता नयनर लोतक मिशी एकाकार हो गला। बहु कष्ट से निजक संवरण करी कहवाक आरंभ कला। नील जिमुत कांति
कंठरे कौस्तुभ मणि, कर्णरे मकर कुंडल, शिरे मयूरचंद्रिका, कटितटे पीतवसन। तुम्हें तुम्हें मोर परम वांछित कृष्ण वासुदेव नुह तो? मु एते कष्ट हास्य संवरण करि नहीं। कहली हाँ मु वासुदेव, किंतु तुम्हें? अश्रुविकल कंठरे से कहला मु अधम मूढ़मती जारासवर। मु ए कौन कली प्रभु? हरिण मांस लोभरे, हरिण कान भ्रमरे मु तुम पादरे शेष को बाण विद्ध कली। गंगारे केते जल बहीगले मोरे पाप को धोई पारिब प्रभु? मु तार ए व्याकुलता को लक्ष्य करू करू चिंता कली। ए मुह सह जेमिति मोर बहुजन्मर परिचय अछि। ए मुह ए व्याकुलता मोर अज्ञात नुहे, अपरिचित नुहे। मु जेमिति लोक को खोजी खोजी द्वारकार ए अरण्य पर्यंत चली आसी। मु जेमिति ए लोकटी को किसी प्रतिश्रुति देइथिली एवं से प्रतिश्रुति आज पालन करिछि। मोर अनेक प्रिय परिजन आक्षेप करती कि मु कुआड़े प्रतिश्रुति दे पालन करे नहीं, अथच मु जड़े मो जीवन विनिमय सुधा मु प्रतिश्रुति ही पालन करे। मोर रक्तलिप्त पद को चाही मने पड़ुथिला मुनि दुर्वासा कथा। द्वारकार दरबार कक्षरे अकस्मात दिने मुनि दुर्वासा पहुँची जाइथिले। से उग्र तेज मुनि को देखी दरबार गृह भୟରେ तटस्थ। संसार अनभिज्ञ ए तपस्वीकर अभिसार जो भली प्रचंड, आशीर्वाद बद्ध से भली अद्भुत। तांको संतुष्ट करिवा बड़ दुष्कर, तथापि करने को पड़िबो। मु तांको संगरे धरी रुक्मिणी अंतपुर में पहुँचली। रुक्मिणी द्वारा मुनि उत्तम रूपे सत्कृत हे परे आमे अतिथि भवन में किछि दिन रहिया मनस्थ कले। मुनि सेवा और परिचर्या भार मु रुक्मिणी और मु स्वतःप्रभुत भाव ग्रहण कलु। दिने दिने रुक्मिणी स्वहस्तरे बहुविध सुपाच्य सुखाद्य प्रस्तुत करथिले। मुनि दुर्वासा आदौ खाद्य ग्रहण करती नहीं। सुतरां मु और रुक्मिणी मध्य अतिथि मुनि बिना अनुमति रे खाद्य ग्रहण करि पारुना। पुणी दिने दिने असमय खाद्य ग्रहण करने पहुँची जाती। रुक्मिणी व्यतिव्यस्त हो जाती। मु किशोर बधू वैदेवी दुर्दशा देखी अंतरे अंतरे मियप्राण हो जाए। एपरिक दिने ऋषि दुर्वासा निर्देश देले रुक्मिणी और मु ऋषि रथरे बसाई रथ टाणी टाणी नगर परिक्रमा कराइबु। मोर शैशव और कैशोर गोपभूमि अतिक्रांत होइछि। जेकोसी कठिन कर्म मुसीन अभ्यस्त हेले विदर्भ नंदिनी जे राजदुलाली तांको भली सुकुमारी पक्षे रथ बाहिबा जे कि कष्ट। अतस गति मंथर हेले मुनि बेताघात बोध करुथांती। नगर परिक्रमा शेष पर दुर्वासा पायसन भोजन करने को कही। रुक्मिणी पायसन परिवेशन कलापर मुनि से अल्पमात्र भोजन करी से भुक्तावशेषु निज अंगरे प्रलेप कले। दुर्वासा यह विकारग्रस्त व्यवहार में रुक्मिणी हास्य संवरण करें नहीं। मु किंतु धैर्यर सह अपेक्षा करिथाए यार अंतिम परिणति जानियापाई। से भुक्ता विशिष्ट पायसन को मोर देहरे और रुक्मिणी देहरे बोलियापाई मुनि आदेश देले। तक्षणात् मुझे आदेश पालन कली। जमीती यही आदेश पालन करने निमित्त मु एक साधना करुथिली। मुनि उच्छिष्ट सर्वांगरे प्रलिप्त है सत, मात्र मो पदतले प्रलिप्त पूर्वर उच्छिष्ट शेष हो गला। दुर्वासा टिके विचलित हो पड़े। तापर रुक्मिणी को कहले, माँ किबर माग्यू माग, मु आज प्रसन्न। भारतवर्षर नारी पक्षे स्वामीर दीर्घ जीवन कामना करिया ही ये अमूल्य संपद तुल्य। रुक्मिणी ताहा ही कामना करथिले।
दुर्वासा सहस्य बदन रे कहिथिले, माँ ए पायसन जहा तुम मान अंगरे प्रलिप्त है ता केवल मोर भुक्त विशिष्ट नुहे, एसत मोर समग्र जीवन तपफल और साधनार विभूति मिश्रित। तुम स्वामी सर्वज्ञ सुरक्षित, काल सुधा तांकर ए सुरक्षित अंग को स्पर्श कर नहीं। केवल तांकर पदतल दुईटी असुरक्षित हो गला। यह आंभ मानकर दुर्भाग्य। एतिकी शुणिया माते रुक्मिणी अधीर हो उठिले और निज देहरे प्रलिप्त होइथिबा पायसना को पोछि हाथ धरी मो पाद तले बसी पड़े। मु तलु उठाई प्रबोधन देई कहली, मुनि दुर्वासा आशीर्वाद दीर्घायु मु निश्चय हेबी, तेबे अमर हेबी नहीं। भंगुर देह धारण करी केही केवल अमर हो पारे नहीं रुक्मिणी। ता छड़ा मोर पदतल केवल असुरक्षित, कालर प्रवेश पाई ताहा ही प्रशस्त पथ। यही तो मोर पादतल को किए बा कहीं शस्त्रघात कर बदले भी मोर पादतल क्या दृश्यमान हेबा किपरि? विश्राम समय व्यतीत पादतल क्या दृश्यमान हेब कह? द्वारकाधीशंकर विश्राम कक्ष तुम्हें कौन सतर्क सजाग प्रहरी व्यवस्था कर नहीं कि? हाँ, से दिन यही से प्रसंग मु एड़ाई देथिली। रुक्मिणी प्रकृत में सतर्क सजाग प्रहरी संख्या द्विगुण कर द्वारकार अवस्थान समय मुझे शयन करथिले सुधा रुक्मिणी मो पाद दुईटी को मूल्यवान रेशम वस्त्र द्वारा आवृत करदे, किंतु कालर गति को किए बा रोकिपर? मो प्रतिश्रुति तो निमित्त मात्र। मुहूर्तकर एक स्वप्न परी मो आखिरे भासी उठिला विगत जन्मर एक मर्मदूत दृश्य। किष्किंधापति बाड़ीर शवधार पाखरे एक रोरुद्यमान तेजस्वी बालक को मुझे प्रशंसा देइछि। तार विद्रोही आत्मार आर्तनाद शुणी मुझे प्रत्युत्तर देइछि, धैर्यधर बालक अंगद, ए जन्म मु लुचि लुचि तुम पिता बाड़ी को बद्ध करिछि, सम्मुख समर करना। यह तुम अभियोग तो? तुम्हें मध्य आसंता जन्म लुचि लुचि मते हत्या करिव। से पर्यंत मोर रक्तलिप्त पाद दुईटी धरी जारा अश्रु विसर्जन करुथिला। मु ताको प्रबोधन दे कहली, ना ना, तुमर एथिरे कौनसी पाप नहीं, यह अज्ञात अपराध। सुतराम तुम्हें निर्दोष, परम आज मु प्रतिश्रुति पालन करी ऋणमुक्त हेली। अंगद को गत जन्म देइथिबा कथा आज मु रक्षा करिबारे समर्थ हेली। से पर्यंत मो रक्तलिप्त पाद दुईटी धरी जार अश्रु विसर्जन करुथिला। जारा किछि बुझी परिला नहीं। मु जारा को विहल दृष्टि चाहि रही कहली, महाकाल निकटरे मध्य मु प्रतिश्रुतिबद्ध जारा, कालर गतिरोध करी से भली शक्ति नहीं मोर। समग्र शरीर मोर दुर्वासा मुनिकर आशीर्वाद रूपक वज्र कवचरे सुरक्षित। केवल पाद दुईटी को खाली रही जाशुणी महाकाल उपस्थित हेले मुंड नुआई तार अरघ्य निर्देश को माने तासह पाद मिलाई चली जापरि बोली कंसर काराकक्षरु गोपभूमि, गोपरु मथुरा, मथुरारु द्वारका, द्वारकारु कुरुक्षेत्र, यही भली जीवनर बहुपथ परिक्रमा मु बड़ क्लांत जारा। मु भी ए जन्मर कर्मबंधन मुक्ति चाहे, चाहे विश्राम, चिर विश्राम। जारा तथापि किछि बुझी परिला नहीं। मो पाद तलु विषाक्त तीर काढ़िया उद्यत है। मु ताकु निषेध करी कहली, ना ना बंधु, तुम्हें बरम हस्तिना जाओ। राज चक्रवर्ती युधिष्ठिर कनिष्ठ भ्राता अर्जुन को ए विषय अवगत कराई यथाशीघ्र डाकी आण, आउ समय नहीं। मो कथा शेष न होणु मोर आदेश पालन करने जारा क्षिप्र बेगर अदृश्य होगला। माटीर ए शरीर आउ मात्र केतोटी मुहूर्त पर हुए तो जड़ निष्पद हो पूर्वर मो आखिरे जो अतीतर स्मृति उद्भासित होउछि मु बरम ताकु ही मंथन करे, कारण अतीतर स्मृति चिरकाल मधुमय।
ଏବଂ ସେ ମଧୁମୟ ସ୍ମୃତିଚାରଣରେ ମୋର ଏ ଜୀବନ ଯାତନା ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟାୟ, ଅବିଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ତ ଜଣେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ସେ ଜଣକ ମୁଁ ନ ହେବି କାହିଁକି? ମୁଁ ନାରୀ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ମୋର ଦୁର୍ନାମ ଅଛି। ନାରୀର ଅଶ୍ରୁ, ଦୁଃଖ, ଯାତନା, ବିଷାଦ, ବେଦନା ମୁଁ କୌଣସି କାଳରେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ସେ ନାରୀ ଯଦି ସର୍ବସ୍ୱ ପୃଥିବୀ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ପାପର ବିନାଶ ପାଇଁ, ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ଏପରିକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭଳି ଦୁଃସହ ବେଦନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ହିଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ସୁତରାଂ କଂସ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ଭଳି ସଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜେ ମଥୁରାର ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଦୂଷିତ ରାଜନୀତିରେ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ଗତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ବେଦନା ସହାନୁଭୂତି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭୋଗ ହିଁ ହେଲା ତାର ରାଜନୀତିର ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ଅନ୍ୟାୟ, ଅବିଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ତାର ବିଚାରଧାରା। ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ତ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଏ ଚିର ସୃଷ୍ଟି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭଳି ଏକ ଚିର ବିପ୍ଳବୀ ସତ୍ତା ଆଉ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା। ଅବଶେଷରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି କଂସର କାରାବକ୍ଷରେ। ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବରଦାସ୍ତ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ହଁ, ସେତେବେଳକୁ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ନାରୀ, କୌଣସି ମା ଏଭଳି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିନାହିଁ, କରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜନନୀ ଦେବକୀ 6ଟି ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ। ନବଜାତକ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ମାତ୍ରେ କଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଛି ନିର୍ମମ ଭାବେ। ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ଅଶ୍ରୁରେ ଲୌହ କାରାଗାରର ପାଷାଣ ଚତ୍ୱର ପଙ୍କିଳ ପିଛଳ ହୋଇଛି। ମାତା ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି, ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଭଳି ଜୀବନ ଚାହିଁନଥିଲି। ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମାତୃତ୍ୱ ଚାହିଁଥିଲି। ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଏଭଳି ଲାଞ୍ଛିତ, ଅଭିଶପ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁକଳ୍ପ ଜୀବନ ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଆର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କର ନିରୁପାୟତା, ଅସହାୟତା ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କୁ ଶୋକରେ, ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ କରିଦିଏ, ହତବାକ୍ କରିଦିଏ, ବିମୂଢ଼ କରିଦିଏ। ଅଶ୍ରୁ ସବୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରକ୍ତକୁ ସୁଦ୍ଧା ହିମଶୀତଳ କରିଦିଏ, ଝରିପାରେ ନାହିଁ। ନବବିବାହିତା ଭଗିନୀ ଦେବକୀଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ କଂସ ଯେତେବେଳେ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବକୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲା, ପିତା ବସୁଦେବ ହିଁ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜନନୀ ଦେବକୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦ୍ୟଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ବରଂ କଂସ ହାତରେ ଟେକିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେବକୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଜନନୀ ଦେବକୀ ଓ ପିତା ବାସୁଦେବଙ୍କର ଚିରବାଞ୍ଛିତ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ସାକାର କଲି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅଭିଳାଷ ପରିଣତି ମୁଁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲି। ଲୁହରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆଶାର ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରତିଶୋଧରେ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ବିପ୍ଳବର ବାଗ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ ଅରୂପକୁ ରୂପରେ ମୁଁ ସେହି ବାତାୟନ ରୁଦ୍ଧ କାରାଗାରରେ ଅବଶେଷରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲି। ମାସ ଭାଦ୍ରବ, କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ, ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଝଡ଼ ବହୁଳ, ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସେହି ରାତ୍ରିଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଧି ମୋ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛି। କେବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି, ପୁଣି କେବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଲୋକକୁ ବିକ୍ଷୋଭିତ କରିଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରକ୍ତ ସାକ୍ଷରକୁ ହୃଦୟରେ ବହନ କଲା ପରେ ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ମୋ ଜନ୍ମଲଗ୍ନ ଯେତେ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିଲା, ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା, ମାତାଙ୍କ ନିରୁପାୟତା ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ମୋର ସୁରକ୍ଷା, ନବଜାତକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଏପରିକି ଜୀବନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପିତା ସେତେବେଳେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ବର୍ଷର ମୁଖର ରାତ୍ରିର ଶୀତଳତାର କଂସ କାରାକକ୍ଷର ଚିରଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାର ଅବଚେତନ ହୋଇଥିଲେ।
पिता वसुदेव सेମାନଙ୍କୁ वृक्षेप सुद्धा କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପିତା ସେଦିନ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ମଥୁରା ରାଜଦଣ୍ଡର ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ଯିଏକି ଏକଦା ମଥୁରାର ଅଧିପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ପିତା ବସୁଦେବ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳିତ ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପରେ ଶୁଣିଛି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯମୁନାରେ ସେଦିନ ଜୁଆର ଆସିଥିଲା। ଆକଣ୍ଠ ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ପିତା, ତଥାପି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶରୀରତ ଶିଶୁକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଯମୁନା ନଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଝଡ଼ବହୁଳ ରାତ୍ରିର ଯମୁନା ଘାଟରେ ନୌକା ବା ନାବିକ କେହି ନଥିଲେ। ରାତି ପାହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପିତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ମୋତେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟରେ ରଖି ପୁନରାୟ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାର ଭିତରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣିଥିଲି ସେ ରାତିରେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସପ୍ତଫେନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟକାୟ ସର୍ପ ସଦୃଶ କୃଷ୍ଣ ମେଘମାଳ ମୋର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଯମୁନା ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହଠାତ୍ ଜୁଆରରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ପିତା ବସୁଦେବ ନିରାପଦରେ ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ଗଣ ମୁଖ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ। ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପ୍ରସୂତି ଗୃହରେ କେବଳ ଏହି ଶେଷ ସନ୍ତାକଟିଏ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏହି ଆଶାରେ। ମୁଁ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲି କି ନାହିଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଚିର ସଜାଗ ଥିଲା। ମୋର ସ୍ଥୂଳ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଚକ୍ଷୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବଦୃଷ୍ଟି, ବୋଧଦୃଷ୍ଟି, ଉଚ୍ଚଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, ମୋର ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁ ସେହିଭଳି ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। ତାହାରି ପ୍ରସାଦରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଗଲା, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ବିଷାଦରେ ମୋ ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଭୂମିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଦୁଃଖ, ମାତୃକୋଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ବିଷାଦ, ଅଥଚ ଗୋପର ମାଟି ଛୁଇଁ ମାତ୍ରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୁଁ ସୁମହାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ତଥାପି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସଦ୍ୟପ୍ରସୂତି ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବକ୍ଷଲଗ୍ନ ହେବା ପରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଏ ମହାନ ଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ମା'ର ଅଭାବ କେବେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ମା, ଭୂମି ମା, ନଦୀ ମା, କନ୍ୟା ମା, ପର୍ଣ୍ଣରୀ ମଧ୍ୟ ମା, ନାରୀ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମା। ଏ ବିଶ୍ୱମାତୃକାର ଦେଶର ପୁରୁଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ନାରୀର ସନ୍ତାନ। ମନେ ହେଲା ମୋର ଚିତ ଭୂମି ସ୍ନେହରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗରେ, ନିଷ୍ଠାରେ, ନିରାଜରାରେ, ଭକ୍ତିରେ, ଭାବରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏତେ ପରିତୃପ୍ତି ଯେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥିମୋଚନ କରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ। ପିତା ବସୁଦେବ ଅଶ୍ରୁବିଗଳିତ ନୟନରେ ଥରଟିଏ ମୋତେ ଲେଉଟି ଚାହିଁଲେ। ରାତିର ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସହ ବସୁଦେବ ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଲୋହ କାରାଗକ୍ଷରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ମଥୁରାର ବିଷବାଷ୍ପରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଜନନୀ ଯଶୋବତୀଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଜର ଲମ୍ବା ପଣତର ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟରେ ମୁଁ ରହିଲି। ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନିଶିଖା ହୋଇ ଜଳିବା ପାଇଁ, ପାପୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାରକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ। ଗୋପଭୂମି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯେମିତି ଭରପୁର, ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଘୃତ, ନବନୀତର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭରପୁର। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ଶାସକ କଂସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କଂସର ରାଜକୋଷକୁ ଗୋପଭୂମିରୁ ରାଜସ୍ୱ ବାବଦରେ ଦୁଗ୍ଧ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଘୃତ, ପକ୍ଷ ମିଷ୍ଟାନ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଯାଉଥିଲା। ଅଥଚ ଏ ଧେନୁ ରକ୍ଷକ ଗୋପାଳମାନେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହେଉନଥିଲେ। ସର୍ବଦା କଂସ ଭୟରେ ତଟସ୍ଥ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋପଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଇ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସରଳବଣୀ ଭାଣ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ କଂସକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ହଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋର ବିପ୍ଳବର ଜୟଯାତ୍ରା।